Oke, kita mau pergi. Bawa ini apa ini namanya? Car mounting. Car mounting, terus power bank. Kabelnya udah bawa di dalam. Mana kabelnya ya? Oh, nanti kabelnya pakai kabel ini aja nih. Ya ampun. Power bank baru langsung jatuh. Gimana sih? Ya jatuh. Nih kabelnya pakai kabel aknik. Oke. Aduh, amburadul deh isinya. Untung ada pouch. Ini aman. Aman. Ini kabelnya kita masukin sini. Nah, sky kabur. Nah, We going to the mall. coba ya, ini pemandangannya dapat gak ya? Ini Pol kamera. Halo. Kita di mobil. Jadi kita mau driving ke mall. Ya, mall mana? I forgot again. Green Sedayu Green Sedayu Mall. Mall. Here's Olaf very Oke, excited. in kita the car. start perjalanannya dulu ya. Kita putar dulu. La, la, la. Going to the mall. Kan mobilnya bisa digantungin sini. Nah, kalau you taruh apa? Biarin di situ, jangan dikeluarin, ntar hilang Pol. I want to make a house. Nanti Ini sayang. nggak supposed to be a house ya. Sayang, itu banyak barang penting di situ, jangan sampai hilang ya. Oke. Itu dashboard buat taruh-taruh segala macam kunci ya. Oke. Buat jadi safe ya. Ya, safe place. So people enter the car and he say, where Oh, are all ada yang the lupa ya. Tapi nggak apa-apa deh. Minum. things and keys? Botol Ini apa? minum. Anak-anak. Inside there's this trash. Ntar I beli aqua glass. Ya kan, Ma? Iya sayang. Oh wait, I forgot I was on the camera. No, the camera is on the what? On the road. Oh, okay. Nah, maksud saya gitu. Ini kamera satu ke arah sini, satu lagi yang bisa standby di sini. Jadi Handphone. ngarah ke jalan ke itu ya. Handphone kan? Ya, antara dua, antara ini lebih baik ke arah jalan atau handphone yang ke arah jalan. Inilah, ini ke depan lah, white soalnya. Ya. I always know Mario. F. Jangan dong. Iseng nih, Tapi jalanan kita itu sepanjang 5 jam beberapa tol sih. I think the camera got me singing, by the way. Apa? Baru jalan. Iya, oke. Kok capek ya?